एपिसोड 278। देखा जाए तो ये हमारी हिकमत अमली नाकिस थी, लेकिन बड़ा कुंवर एक चीज से फायदा उठा रहा था। सादिया उसके साथ थी और वो भी निचले फ्लोर पर थी। उसकी वजह से हम उस फ्लोर पर हमले के दौरान कोई तबाकुन हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हम वहां सिर्फ आतिशी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बावजूद बड़े कुंवर को कुछ आदमियों को यहाँ छोड़ना चाहिए था, मगर ऐसा लग रहा था उसने अपनी सारी कुव्वत एक जगह जमा कर ली थी। मगर मंतक कह रही थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, नीचे कोई ना कोई ट्रैप होगा। क्या सूरत में हम सबका एक साथ नीचे जाना मुमकिन था? मैंने बीतू को बुलाया। मैं सोच रहा हूँ हमें खुफिया रास्ता भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्यों? नीचे वो हमारे मुंतजिर हैं और उन्होंने जान लिया है कि हम इन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, इसलिए खुफिया दरवाजे वाली सीढ़ियों पर उनकी तवज्जो इतनी नहीं होगी। हम उस तरफ से भी हमला करें तो ये उनके लिए गैर मुतवक्को होगा। बात तो समझ में आती है। उसने सर हिला दिया। मैं एक आदमी के साथ उस तरफ से जाता हूँ क्योंकि मैं वो जगह देख चुका हूँ। तुम बाकियों के साथ इस तरफ से उतरो, मगर बहुत एहतियात से। किसी ट्रैप का ख्याल रखना और इस कैदी को आगे रखना। अगर कुछ हुआ तो यही सबसे पहले निशाना बनेगा और तुम लोग होशियार हो जाओगे। ठीक है शोभी। मैंने फतेह खान के आदमियों में से एक को बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? संगीन खान। वो नौजवान इसमें मामूसम्मा था। नौजवानी के बावजूद चेहरे के तासुरात संगीन थे। जिस्म दुबला लेकिन गठा हुआ था। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा तो कपड़े के नीचे पत्थर लगा था। मेरे साथ आओ, हम ऊपर वाले रास्ते से नीचे जाएंगे। हम वापस आए और रस्सी की मदद से ऊपर पहुंचे। मैंने रेडियो पर बीतू से कहा, महफूज हद तक आगे जाओ और जब किसी की मौजूदगी महसूस हो तो रुक जाना। जब तक मैं ना कहूं आगे मत जाना। ओके। बीतू ने जवाब दिया। कमरे से सीढ़ियों की तरफ खुलने वाला खुफिया दरवाजा खोला। ये यकीनन बिजली से काम करता था और उसकी बिजली का सिस्टम भी अलग था, वरना यहाँ का फ्यूज उड़ जाने के बाद इसे काम नहीं करना चाहिए था। मैं आगे था। पहले नीचे देखा, मगर वहां किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था और सबसे निचले फ्लोर पर रोशनी हो रही थी। खुफिया दरवाजे को दूसरी तरफ से खोलने या बंद करने का मैकेनिज्म छुपा हुआ था, इसलिए मजबूरन उसे खुला छोड़ना पड़ा। शायद वो कुछ देर बाद खुद बंद हो जाता। संगीन मुझसे चंद सीढ़ियां पीछे था। वो जरा बेहतियाती से चल रहा था, जिससे आवाज पैदा हो रही थी। मैंने उसे मुड़कर इशारा किया कि वो बिल्कुल बेआवाज चले। उसने सर हिलाया और एहतियात से कदम रखने लगा। हर 10-12 सीढ़ी के बाद मैं सुनगुन लेता कि नीचे कोई है तो नहीं। मैं इतना नीचे आ गया कि मुझे राहदारी दिखाई देने लगी। यहाँ किसी कदर रोशनी थी। मैंने नाइट विजन ऑन कर दी, फिर झुक कर देखा। अगर उस तरफ कोई निगरान था तो उसे मेरे पाँव पहले नजर आ जाते। जहां तक नजर जाती थी राहदारी में कोई ना था। मैंने 2 सीढ़ियां उतरकर मजीद देखा। इस बार मुझे उस कमरे के सामने 2 अफराद दिखाई दिए जिसमें नीचे जाने वाला खुफिया रास्ता था। वो खुद का राइफलों से मुसल्ला और पूरी तरह चौकस थे। उनकी नजरें भी इसी तरफ मरकूज थी, गोया उन्हें इस तरफ से खतरा था। अगर मैं बेहतियाती से उतरता तो वो मुझे देख लेते। शायद सीढ़ियों के टूटे बल्बों से उन्होंने जान लिया था कि कोई यहाँ से गुजरा है, लेकिन अजीब बात है कि उन्होंने पीछे आने की कोशिश नहीं की। मैंने जरा ऊपर होकर बीतू से रिपोर्ट ली। उसने बताया, हम नीचे आ गया है, मगर यहाँ कई आदमी हैं और ऐसा लग रहा है हमारा इंतजार कर रहा है। मैं फिक्रमंद हो गया। कितने आदमी? 5-6 हैं। मेरी फिक्र मजीद बढ़ गई। बीतू, डिजिटल मैप पर देखो, क्या उसमें खुफिया सीढ़ी मौजूद है? 1 मिनट। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, नहीं, ऐसा कोई सीढ़ी नहीं है, अलबत्ता उससे आगे वाला राहदारी मौजूद है। जिधर से आप आया, राहदारी में सीढ़ियों की तरफ से उल्टी तरफ का तीसरा कमरा है। बिल्कुल है। उसके वॉशरूम में आओ। आ गया। उसमें एक कोने में 3 दीवारों वाला हिस्सा बना हुआ है, सामने उल्टे कोने पर। नहीं शोभी, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। खबीस। मैं घुर्राया। शोभी, हमने क्या किया? तुम्हें नहीं, एक और शख्स को कह रहा हूं। बेतू, वापस आओ, आगे मत जाना। ऊपर आकर उसी खुफिया रास्ते से नीचे आओ। मैं फिर कह रहा हूं, आगे मत जाना। हम आता है। उसने कुछ और भी कहा था, लेकिन उसकी आवाज फायरिंग के बेपनाह शोर में गुम हो गई। आवाज इतनी शदीद थी कि यहां तक बगैर रेडियो के भी सुनाई दे रही थी। मैंने 2-3 बार बीतू को पुकारा। वो भी जवाब में कुछ कह रहा था, मगर समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल उसकी आवाज से मुझे तसल्ली हुई कि वो ठीक था। संगीन खान उस वक्त नीचे की निगरानी कर रहा था। उसने मुझसे कहा, वो दोनों आगे आ रहे हैं। संगीन, उन दोनों को गिराना है, बिल्कुल मौका नहीं देना। मैं यहां से नीचे कूदूंगा। मैंने सीढ़ी के मोड़ की तरफ इशारा किया। तुम नीचे आकर दीवार की आड़ से उन्हें निशाना बनाओगे। 2 तरफ से हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। समझ गए? हाँ बिल्कुल। गुड। जैसे मैं नीचे कूदूं और वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, तब तुम नीचे जाते हुए उन्हें निशाना बनाओगे। देर करोगे तो मैं मारा जाऊंगा। आप फिक्र ना करो, उसने मजबूत लहजे में कहा। मैंने सर हिलाया और रेलिंग से होते हुए नीचे छलांग लगा दी। अभी मेरे पांव फर्श से टिके ही थे कि संगीन की राइफल गोलियां उगलने लगी। दोनों गार्ड्स मुझसे 6-7 गज दूर थे और मुझे देखते उन्होंने राइफलें सीधी करना शुरू कर दी थी, मगर इससे पहले कि वो फायरिंग करते, संगीन ने दोनों को निशाना बना लिया। वो झटका खाते पीछे चले गए। हिफ्ज़ मातक़द्दुम में मैं किसी हद तक मुड़ी सीढ़ी की दीवार के साथ चिपक गया था, मगर उन्हें फायरिंग का मौका नहीं मिला। संगीन ने उनके सरों को निशाना बनाया था क्योंकि बुलेट प्रूफ की मौजूदगी अनमुमकिन थी।
पास जाते हुए उसने राइफल को सिंगल मोड पर करते हुए दोनों को मजीद चंद गोलियां मारी। मैंने आड़ से निकलते हुए सीढ़ियों से आगे निकलने वाले रास्ते की तरफ देखा जहां से फायरिंग का बेपनाह शोर सुनाई दे रहा था। मैंने दोबारा बीतू को पुकारा, कहाँ हो तुम? हम ऊपर आ गया है, पर कैदी और 2 साथी मारा गया है। ओह जल्दी करो, मुझे लग रहा है मुझे धोखा दिया गया है। मैंने राइफल सीधी करके उन 3 गार्ड्स पर ब्रस्ट मारा जो सामने से नमूदार हुए थे। 2 गिरे और तीसरा पलट कर भागा। उनकी तरफ से चलाई गई चंद गोलियां मेरे आसपास से गुजर गई थी। मुझे अकब से अजीब सी आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो संगीन दोनों हाथों से अपना गला दबोचे हुआ था और उससे खून फूट रहा था। गोली उसकी गर्दन से गुजर गई थी। वो गिरने लगा तो मैंने उसको संभाला और नीचे लेटा दिया। उसने गर्दन इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि मुझे जख्म देखने के लिए बाकायदा जोर लगाकर उसके हाथ हटाना पड़े। फौरन ही खून फवारे की तरह उछला। जख्म बहुत बड़ा और खतरनाक था। उसका बचना मुहाल लग रहा था। देखते देखते उसकी आंखें बंद हो गई। सांस लेने की वो कोशिश कर रहा था मगर 1 मिनट से भी पहले उसने दम तोड़ दिया। मैं गहरी सांस लेकर पीछे हुआ और फिर उसकी राइफल और इजाफी एमिनेशन बम वगैरह ले लिए। मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती थी। मेरी राइफल खाली थी। उसका मैंने मैगजीन तब्दील किया। फिर मैंने बीतू से पूछा, कहाँ हो? सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, तेजी से आओ, यहाँ बस मैं हूँ। कुछ देर के बाद वो ऊपर से नमूदार हुआ। उसके पीछे फतेह खान के बच जाने वाले 2 साथी थे। संगीन की लाश देखकर वो चंद लम्हे को रुके। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लग रहा है मुझे ट्रैप किया गया है और हमें जानबूझकर ऊपर उलझाया गया था। मगर क्यों? ताकि बड़ा कुंवर सादिया को लेकर सेफ हाउस में जा सके। मैंने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, इस फ्लोर की भी लाइट उड़ा दो। फतेह खान के एक आदमी ने तार की मदद से यहाँ का भी फ्यूज उड़ा दिया। रोशनी बंद होते हमने नाइट विजन ऑन कर लिए। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं रुका, फिर बीतू को इशारे से पास बुलाया। फायरिंग कौन कर रहा था? हमको लग रहा है वहां ऑटोमेटिक राइफल लगा था जैसा डेविड शाह ने लगाया था, क्योंकि वो 5 आदमी फायर नहीं किया। ऐसा ही कोई ट्रैप यहाँ भी हो सकता है। वो आला कहाँ है जो दीवारों के पार जिंदा चीजें दिखाता है? बीतू ने अपने बैग से आला निकालकर मुझे दिया। मैंने उसे ऑन किया और कमरे की तरफ रुख किया मगर वहां कोई फर्द ना था। मैंने राहदारी के बाकी कमरे भी चेक किए, वो भी खाली थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये फ्लोर खाली हो गया है, लेकिन किसी ट्रैप की मौजूदगी नामुमकिन थी। फतेह खान के आदमी सीढ़ियों के पास थे। बीतू फिक्रमंद था। शोभी, अब क्या करना है? हमें नीचे जाना है, लेकिन शायद ये इतना आसान ना हो। मैंने रस्सी निकालकर एक हैंड ग्रेनेड कमरे के दरवाजे के हैंडल से लगाया, फिर उसकी पिन से रस्सी मुंसलिक की और उसे छोड़ते हुए सीढ़ियों तक आए। यहाँ महफूज पोजीशन लेकर मैंने पिन खींच ली। चंद लम्हों के बाद जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा उड़ गया। धुएं और गर्द का करेला आया। उसके जरा बैठते हम तेजी से आगे आए। मुझे खदशा था कि दरवाजे के साथ कोई ट्रैप ना लगा हो, मगर ऐसा लग रहा था कि मेरा अंदाजा गलत था। मास्क की वजह से हम धुएं और गर्द से भी महफूज थे। एक आदमी को राहदारी में छोड़ा ताकि कोई बेखबरी में ना आ जाए। मैं बीतू के साथ वॉशरूम में आया जहाँ खुफिया रास्ते वाला खाना था। बीतू ने देखा और बोला, ये तो मैप में नहीं था, इसीलिए मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमें धोखा दिया गया है। अब हम समझ गया, आप मुंशी को गाली दे रहे हैं। हाँ, वही शख्स इस मिशन की नाकामी का जिम्मेदार है। पर शोभी, उसे क्या फायदा हुआ? वो भी तो कोवरा का दुश्मन है। मेरा ख्याल है उसने डेविड शाह के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई है और वो इस जोम में रह गया कि उसे कौन धोखा देने की जुर्रत कर सकता है। मुंशी का कोई अपना मकसद है जो अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जल्द समझ आ जाएगा। पर ये खुलेगा कैसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इसे उड़ाया जा सकता है। इस सूरत में अंदर मौजूद अफराद फौरन होशियार हो जाएंगे। रास्ता ऐसा है कि उसका दिफा आसान है। शोभी, डबल हमला करो, पहले इसे उड़ाओ, फिर अंदर ग्रेनेड फेंक दो। नहीं, मुझे खदशा के सादिया नीचे ना हो। ओह, दीदी को तो हम भूल ही गया था। पहले इसे खोलना होगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। यहाँ ग्रेनेड लगाने की जगह नहीं थी। बीतू ने उसका हल निकाला। वो सेफ्टी टैंक का ढक्कन उठा लाया और उसे दरवाजे के साथ रख दिया। फिर ग्रेनेड उसमें फंसाया और रस्सी ग्रेनेड की चाबी से बांध दी। उसे कमरे तक लाए और फिर रस्सी खींच ली। धमाका होते बीतू ने वॉशरूम का दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। अब सारा धुआं और गर्द नीचे जाएगा। चंद मिनट बाद हम अंदर दाखिल हुए तो साफ सुथरे और चमकते दमकते वॉशरूम का हशर हो गया था। खुफिया दरवाजे में इतना बड़ा सुराख हो गया था जिससे एक आदमी गुजर सकता था। मैंने जिंदा अजसाम की निशानदेही करने वाले आले को आगे किया। वो बता रहा था कि तकरीबन 25 फुट दूर 2 जिंदा जिस्म थे और वो हरकत कर रहे थे। वो सीढ़ियों वाले रास्ते से दूर थे। अब ये 2 लोग कौन थे उनके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। बीतू ने मशवरा दिया, उनको वार्निंग दो कि हथियार फेंक कर सामने आ जाए, वरना अगला बम उनके टुकड़े कर देगा। मैंने उसके मशवरे पर अमल किया। वो दोनों अफराद तेजी से वहां से दूर हट गए। वो उस छोटे हॉल में आने वाली सुरंग की तरफ चले गए थे और फिर वो आले की रेंज से निकल गए। मगर खतरा था, नीचे भी खुद का राइफल की मौजूदगी मुमकिन थी। बीतू, मैं नीचे जा रहा हूँ। उसके जहन में भी ट्रैप का ख्याल था। उसने इख्तलाफ किया, हम जाएगा। नहीं, तुम ऊपर रहो, जब मैं कहूँ तो नीचे आओ। उन दोनों को भी बुला लो। उसने मजबूरन उन दोनों को बुलाया और मैं दरवाजे के खला से होता हुआ सीढ़ियों पर आ गया। यहाँ मलबा बिखरा हुआ था। मैंने जिंदा शाम की निशानदेही करने वाला आला आगे रखा। वो बता रहा था कि फिलहाल उसकी हद में कोई जिंदा चीज नहीं थी।
چھوٹا ہال خالی تھا. میں نیچے تک آیا اور اطمینان کا سانس لیا. وہاں کوئی ٹریپ نہ تھا. میں نے ریڈیو پر سرگوشی میں بیتو کو ان دونوں سمیت نیچے آنے کو کہا. چند لمحوں بعد وہ بھی نیچے تھے. میں نے اشارے سے سب کو بولنے کو منع کیا. بیتو نے فولادی دروازے کی طرف دیکھا اور اشارے سے پوچھا, یہ کیا ہے؟ میں نے جوابی اشارے سے بتایا کہ یہ ممکنہ طور پر سیف ہاؤس ہے. میں دیوار کے ساتھ رہتے ہوئے آلہ لے کر سرنگ کی طرف بڑھا. سرنگ کے پاس آتے اس پر 2 دھبے نمایاں ہوئے. وہ مشکل سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھے جہاں سے سرنگ ذرا مڑ رہی تھی. میں نے جھانک کر دیکھا. کسی قدر آڑ سے مجھے گارڈ کا پاؤں دکھائی دیا. میں نے ملبے کا ایک ٹکڑا لے کر ان کی طرف اچھال دیا. ٹکڑا گرا تو وہ بھڑک کر پیچھے ہوئے تھے. پھر ایک نے رائفل نکال کر ہال کی طرف برسٹ مارا. اس بند جگہ فائرنگ کا شور بے پناہ تھا. جیسے اس کی رائفل خاموش ہوئی میں نے جوابی برسٹ مارا. پھر آلے پر دیکھا. وہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور پھر آلے کی حد سے نکل گئے. میں نے بیتو کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھا. سرنگ کے موڑ کے پاس آ کر میں نے پھر آلہ دیکھا. وہ دونوں 15 گز کے فاصلے پر تھے. میں نے اچانک سامنے آ کر سامنے والے کے پیر پر فائر کیا. اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتے میں دوبارہ آڑ میں آ گیا. اس میں مشکل سے ایک لمحہ لگا. گولی نشانے پر بیٹھی اور گارڈ کی چیخ گونجی. اس کے ساتھی نے پھر برسٹ مارا. میں آلے پر دیکھ رہا تھا. برسٹ مارنے کے بعد دوسرا گارڈ اپنے ساتھی کو سنبھال رہا تھا. ممکنہ طور پر اس کی توجہ اب میری طرف نہیں تھی. میں دوبارہ آڑ سے نکلا اور اس بار اسے نشانہ بنایا. اس بار بھی میں نے اوپری جسم کے بجائے پیروں کا نشانہ لیا تھا. گارڈ اپنے زخمی ساتھی کو سہارا دے کر لے جا رہا تھا اور اس کی پشت میری طرف تھی. گولی اس کی ران میں اتر گئی تھی. وہ کرا کر اپنے ساتھی سمیت گرا. اب وہ اپنی رائفل سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر رائفل کی نال دے ماری. وہ بے ہوش ہو گیا. دوسرا پہلے یہ حال تھا. اس نے ہاتھ اٹھا دیے. مجھے مت مارنا, صرف ایک شرط پر. مجھے بڑے کنور کا پتہ بتاؤ. کہاں ہے وہ؟ بڑا کنور سیف ہاؤس میں جا چکا ہے. اس گورکھے گارڈ نے پڑھے لکھے انداز میں کہا. اس کی اردو یا ہندی صاف تھی. بکواس. اتنے گارڈز کے ہوتے ہوئے اسے سیف ہاؤس میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہی جانے. باقی گارڈز کہاں ہیں؟ کم سے کم 20 افراد اور ہونے چاہیے اور یہاں صرف تم 2 ہو. 15 گارڈز بڑے کنور کے ساتھ ہیں. باقی 7 سرنگوں کے دوسرے حصے میں ہیں. سیف ہاؤس کا دروازہ کیسے کھلتا ہے جبکہ بظاہر کوئی چیز نہیں ہے دروازہ کھولنے والی؟ بڑے کنور کے پاس اس کا ریموٹ کنٹرول ہے. صرف اس کی مدد سے دروازہ کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. میرے مزید کچھ سوالوں کے جواب میں اس نے سیف ہاؤس کی نوعیت بیان کی. یہ چاروں طرف سے 10 سینٹی میٹر موٹی خاص اسٹیل کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. اس کا رقبہ تقریباً 200 مربع گز تھا. اس میں ایک اسپیشل سوٹ اور محافظوں کے کمرے اور ایک خاص کنٹرول روم تھا جس سے پورے پیلس کے خاص حصوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی. یہاں سے کنٹرول ہونے والے کیمرے اور خفیہ مائک تھے اور سوائے چند خاص افراد کے کسی کو ان کی لوکیشن کا علم نہ تھا. سیف ہاؤس میں ضرورت کی ہر چیز تھی. یہ بم کے حملے سے بھی محفوظ تھا. اسے پیلس پر قبائلیوں کے حملے کے بعد تعمیر کرایا گیا تھا اور اس کے لیے خاص طور سے جرمنی سے انجینئر اور سامان آیا تھا. تعمیراتی مزدور بھی نامعلوم مقام سے لائے گئے تھے جنہیں کام کے بعد یہاں سے لے جایا گیا. اس خاص اسٹیل کو صرف 3000 ڈگری سینٹی گریڈ کا شعلہ کاٹ سکتا ہے اور اس میں سوراخ کرنے کے لیے جتنی گیس درکار ہوگی اسے حاصل کرنا ہی بہت مشکل ہے. دوسرے لفظوں میں سیف ہاؤس تک رسائی ناممکن تھی. کیا باہر کسی طریقے سے اندر رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, چھوٹے ہال میں مائک لگے ہوئے ہیں اور وہاں موجود ہر فرد کو اندر دیکھا جا رہا ہوگا. گارڈ نے جواب دیا تو میں چونکا اور ریڈیو پر بیتو سے کہا, تم تینوں فوراً سرنگ میں آ جاؤ. بیتو ان دونوں کو لے کر آ گیا. میں نے اسے مختصراً گارڈ سے حاصل شدہ معلومات سے آگاہ کیا. بیتو مضطرب ہو گیا. اب کیا کرے؟ وہ دیدی کو اندر لے گیا ہے. یہی نہیں, وہ ہماری یہاں موجودگی سے بھی واقف ہے. مجھے یقین ہے ان سرنگوں میں خفیہ کیمرے اور مائکس ہوں گے جنہیں تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. ہماری بے شک جان چلی جائے پر ہم اندر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا. میں نے گارڈ سے پوچھا, تم لوگ آپس میں رابطہ کس طرح کرتے ہو؟ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن نہایت جدید واکی ٹاکی کا سیٹ نکالا. تمام گارڈز کے پاس ہی ہوتا ہے. ہم اسی سے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں نے اسے نظر جمع کر دیکھا. تم مجھے پہچانتے ہو؟ آپ ادھر بڑے کنور کے پاس تھا. میں نے آپ کو کئی بار دیکھا ہے. میں بڑے کنور کا دوست نہیں ہوں لیکن میں اس کا جانی دشمن بھی نہیں ہوں. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے, لیکن کچھ لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں اور وہ اسے مار ڈالنا چاہتا ہے. ان میں سر فہرست منشی ہے. یہاں حملے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا اور ہم اسی کی وجہ سے کامیاب ہوئے کہ وہ گھر کا بھیدی ہے. مگر اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی استعمال کیا ہے. اس وقت پیلس میں موجود میرے سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی ہلاکت کے پیچھے منشی دلجی ہے. اس سے پہلے اس نے ہمارے ہاتھوں کنور پیلس کی سیکیورٹی کو ختم کرایا. کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں آنے والا ہے اور اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے, بلکہ یہاں پیلس میں اس کے چھپے حامی موجود ہیں جو اس کی مدد کریں گے. گارڈ نے حیرت سے مجھے دیکھا. آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں نہیں, اسے بتا رہا ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہے. بڑے کنور, کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. جواب میں خاموشی رہی. میں نے پھر کہا, میں منشی کا منصوبہ سمجھ چکا ہوں اور تم یہ مت سمجھو کہ تم سیف ہاؤس میں محفوظ رہو گے. مجھے یقین ہے اس کے پاس تمہارے لیے بھی کوئی سرپرائز ہوگا. دیر کرو گے تو پھر موقع نہیں ملے گا. ابھی وقت ہے, مجھ سے بات کر لو. ایک بار پھر خاموشی طاری رہی.
मैं तीसरी बार बोलने जा रहा था कि मेरे हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी से बीप उभरी। मैंने उसके रिसीवर का बटन ऑन करके कान से लगाया। हेलो शहबाज। दूसरी तरफ से बड़े कुंवर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं छोटे हॉल की तरफ चला आया। इसका मतलब है तुमने सुना जो मैंने कहा है? हाँ, और मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम मुझसे मुत्तफिक हो जाओगे। मैंने जो कहा है उसका एक एक लफ्ज़ सच है। पैलेस पर हमला तुमने अपने साथियों के साथ किया है? हाँ, लेकिन मुंशी हमारे साथ शामिल है। लेकिन असल में हमला तो तुमने किया है। तुम साधना को ले जाना चाहते हो? चलो ऐसा ही समझ लो, हमारा मंसूबा कामयाब रहा, मगर ऐन मौके पर सब उलट पलट गया। बाहर से मिसाइल मारकर अंदर मौजूद दोनों एपीसी तबाह कर दी। स्नाइपर ने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की। ये बताओ, क्या रामन तुम्हारे साथ है? नहीं, वो कहीं और है। पता नहीं तुम ठीक कह रहे हो या नहीं। बहरहाल मैं हमलावरों के साथ नहीं था, बल्कि बदकिस्मती से उससे पहले पैलेस के 2 आदमियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। वो मुझे यहाँ ले आए और रामन ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया और उन दोनों को कैद कर दिया कि वो तुम्हें आगाह ना कर सकें। मैं कैद खाने वाली इमारत में था। तुम सच कह रहे हो? उसके लहजे में हैरत थी। इसका सबूत सुरंग में मेरी मौजूदगी थी। मुझे तो हेलीकॉप्टर से उतरने वाली टीम के साथ आना था, लेकिन मैं कैद खाने की इमारत में था और जब वो मिसाइल हमले में तबाह हुई तो मैंने इत्तेफाक से खुफिया रास्ता तलाश कर लिया। शहबाज, मुझे लग रहा है तुम सच नहीं कह रहे हो। इसके बरक्स मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बात को तस्लीम कर रहे हो, वरना अब तक मुझे झुठला चुके होते। बहरहाल मेरे आदमी 2 बख्तरबंद गाड़ियों में अंदर आए और तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि वो उन्हीं मिसाइलों का निशाना बन गए जिनसे पैलेस की इमारतों के दाखिली दरवाजे तबाह किए गए थे। मकसद अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने से रोकना था। जो स्नाइपर्स तुम्हारे गार्ड्स को निशाना बना रहे थे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे मजबूरन कैद खाने वाली इमारत में वापस आना पड़ा। क्या तुम समझ सकते हो कि बाहर क्या हो रहा है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुंशी किस तरह से तुम्हारे साथ शामिल हुआ? उसके साथ 2 दर्जन या इससे भी ज्यादा मुसल्लह मकामी अफराद हैं और उसकी जिम्मेदारी पैलेस के बाहर किसी मदद को यहाँ तक आने से रोकना था, जैसे पुलिस या कोई भी जो पैलेस आना चाहे। ये बताओ, क्या तुम्हारा अब पैलेस से बाहर राब्ता नहीं है? तुम मदद तलब नहीं कर सकते? तुम्हारे आदमी कहाँ से है? उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, सॉरी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ कुंवर, मैं सिर्फ सादिया को वापस लेने आया हूँ। वो मेरी बहन और मेरे दोस्त की बीवी है। तुम अच्छी तरह जान गए होगे कि वो जिंदगी से कितना खुश है। वो अपना माजी भूल चुकी है। सादिया के नाते मैंने कभी तुम्हारी या राज की जान लेने की कोशिश नहीं की, हालांकि मुझे बहुत मौके मिले। मुझे ये भी मालूम था कि तुम दोनों मुझसे दुश्मनी से बाज नहीं आओगे। मुझे तस्लीम है, उसने सपाट लहजे में कहा, लेकिन मुंशी तुम्हारे पूरे खानदान का दुश्मन है। उसका मकसद इस जायदाद और जागीर पर कब्जा करना है। वो किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बाद राज और उसके बाद उसके लड़के इस जागीर के वारिस हैं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मुंशी की बातों से लगा कि उसे पूरा यकीन है वो इस जागीर का मालिक बन जाएगा, वरना तुम सोचो वो इस खतरनाक मुहिम में क्यों हमारा साथ देता। बड़ा कुंवर किसी कदर सोच में पड़ गया। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोले। जब वो नहीं बोला तो मुझे कहना पड़ा, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। मुझे तुम्हारी बात का किसी हद तक यकीन आ गया है। ठीक है, इस सूरत में तुम फौरी यहाँ से निकलो और मेरे साथ चलो। पर मैं और साधना सेफ हाउस में महफूज है। ये बताओ, मुंशी सेफ हाउस से वाकिफ है? बिल्कुल वाकिफ है। क्या ये उसी की निगरानी में तामीर हुआ है? नहीं, यहाँ तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। इस एक जर्मन इंजीनियर ने डिज़ाइन और अपनी निगरानी में तामीर कराया है। मुंशी का इसकी तामीर में कोई किरदार नहीं था। फिर भी वो इसके फंक्शंस के बारे में तो जानता है ना। मुझे यकीन है वो सेफ हाउस में रसाई हासिल कर सकता है। वो या कोई भी दूसरा आदमी यहाँ नहीं घुस सकता। अगर वो यहाँ नहीं घुस सकता तो सवाल ये है कि फिर वो यहाँ क्यों आ रहा है? तुमको ज़्यादा खुशफहमी का शिकार हो कुंवर। सेफ हाउस या ऐसी चीज़ें इंसान के इरादे से ज़्यादा मजबूत नहीं होती। कहने को तुम्हारी सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत है, लेकिन देख लो ज़रूरत के वक्त काम नहीं आई। बड़े कुंवर से गुफ्तगू करते हुए मेरे जहन में फिर वही सवाल आ रहा था कि जब मुंशी इस जागीर का मालिक नहीं बन सकता था तो वो ये सारी तगोदो क्यों कर रहा था? मुंशी नहायत शातिर और गरबा मिस्कीनी लिए हुए ऐसा शख्स था जिसके ज़ाहिर व बातिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो किसी बड़े मकसद के तहत ये सब करा था। सिर्फ बदला लेने के लिए वो इस हद तक नहीं जा सकता था। कुंवर ने कहा, मुझे खुशफहमी नहीं है, लेकिन सेफ हाउस सचमुच महफूज है। तुम जानते हो अमरीकी सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस के नीचे भी ऐसा ही एक सेफ हाउस है। तुम इसे तकरीबन उतना ही महफूज समझ सकते हो। यह बहस बेकार है कि सेफ हाउस कितना सेफ है। मुझे ये ख्याल परेशान कर रहा है कि मुंशी का यहाँ ऐसा कौन सा मफाद है जिसके लिए वो इस हद तक चला गया। तुम नहीं जानते, इस मिशन को नाकाम बनाकर उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, एक और बहुत बड़ी शख्सियत को अपना दुश्मन बना लिया है, और वो बिला मकसद ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो कि कुंवर पैलेस या तुमसे मुंशी का ऐसा कौन सा मफाद वाबस्ता है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर सपाट लहजे में बोला, मैं ऐसे किसी मफाद से वाकिफ नहीं हूँ। अगर तुम सचमुच वाकिफ नहीं हो तो जल्द वाकिफ हो जाओगे। क्या तुम्हारे दूसरे गार्ड्स जिनके पास ये वॉकी टॉकी है हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं? नहीं, जब तक कॉल ना की जाए कोई हमारी बात नहीं सुन सकता।
کیا تم سیف ہاؤس سے پیلس کے بیرونی حصوں پر نظر رکھ سکتے ہو؟ ہاں، یہاں ایسا سسٹم ہے جو پیلس کے 100 سے زائد حصوں کو دکھا سکتا ہے۔ تب بہتر ہوگا تمہارے آدمی مسلسل کیمروں پر نظر رکھیں۔ شہباز، تم میری اتنی خیر خواہی کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف سعدیہ کی فکر ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ منشی جتنا تمہارا دشمن ہے اتنا ہی تمہارے بہن بھائیوں کا بھی دشمن ہے۔ اگر اس نے یہاں ٹیک اوور کر لیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مجھے وشواس نہیں کہ منشی ایسا کر سکتا ہے۔ بحث پڑا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ اہنسا کا پجاری؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تم اسے کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہو۔ تمہارے باقی گارڈز کہاں ہیں؟ تمہیں ان سے مطلب؟ اگر تم چاہتے ہو کہ مزید یہاں کوئی اور داخل نہ ہو تو انہیں اس سرنگ کے تمام داخلی راستوں کی نگرانی کا حکم دو۔ سیف ہاؤس کے سامنے والے چھوٹے ہال میں میں اور میرے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے فتح خان کے آدمی کو حکم دیا کہ دونوں زخمی گارڈز کو چھوٹے ہال میں لے آئے۔ وہ انہیں یہاں لے آئے۔ مرہم پٹی تو ممکن نہیں تھی، لیکن خون روکنے کے لیے ان کے زخموں پر گدیاں رکھ کر اوپر سے ٹیپ کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ان سے اسلحہ لے لیا گیا۔ میں اس معاملے میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، ابھی تک وہ ہمارے خلاف لڑتے آئے تھے۔ بڑے کنور کی طرف سے ہمیں ہتھیار ڈالنے کا کوئی حکم نہیں ملا تھا، اس لیے وہ بدستور دشمن اور حالت جنگ میں تھے۔ میں نے انہیں خبردار کر دیا کہ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو نتیجے کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ بیتو زندہ اجسام کی نشاندہی کرنے والے آلے کے ساتھ سیڑھیوں پر تھا تاکہ کوئی بے خبری میں اس طرف نہ آ جائے۔ باقی سرنگ کی طرف نگرانی کرنا آسان تھا۔ فتح خان کے دونوں آدمی وہیں لگا دیے گئے تھے اور میں ہال میں تھا۔ میں فولادی دروازے کا معائنہ کر رہا تھا۔ یہ اتنا چمکدار تھا جیسے اسٹیل کے بجائے چاندی سے بنا ہو۔ ہاتھ پھیرنے پر بھی یہ عجیب سے لمس دے رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے بیتو سے آلہ لے کر اسے سیف ہاؤس پر چیک کیا تو اس کے دوسری طرف چند زندہ اجسام دکھائی دیے، مگر یہاں آلے کی رینج صرف 10 فٹ رہ گئی تھی۔ میں نے بیتو کو واپس کر دیا۔ شوبی، کچھ دیر کے بعد بیتو ریڈیو میں بولا، ادھر کچھ لوگ ہیں۔ میں تیزی سے سیڑھیوں پر آیا۔ بیتو تباہ شدہ دروازے کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے آلے کا رخ سامنے کر رکھا تھا۔ اس پر 3 نقطے حرکت کر رہے تھے۔ وہ 25 فٹ سے زیادہ دور تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ کمرے سے باہر راہداری میں تھے۔ بیتو، اگر یہ واش روم میں آئے تو گرینیڈ کا استعمال کرنا۔ شوبی، ان میں فتح خان نہ ہو۔ اگر وہ ہوتا تو ریڈیو پر رابطہ کر سکتا تھا۔ دوسرے 3 ہیں، باقی 2 کون ہیں؟ نہیں، یہ دشمن ہے۔ اسی لمحے واکی ٹاکی نے بیپ دی۔ میں اسے لے کر نیچے آیا۔ کیا ہوا؟ کنور پیلس کے بیرونی کیمرے ایک ایک کر کے ناکارہ ہو رہے ہیں۔ بڑے کنور نے پہلی بار کسی قدر فکر بندی سے کہا، کنور، ایسا صرف گھر کا بھید ہی کر سکتا ہے۔ باہر تمہارے جو آدمی ہیں ان سے رابطہ ہے؟ کچھ سے ہے، لیکن وہ سب عمارتوں میں محصور ہیں۔ پھر بھی انہیں حکم دو کہ وہ چیک کریں۔ یہاں سرنگ میں سیف ہاؤس سے باہر کتنے آدمی ہیں؟ 7، 2 تمہارے ساتھ ہیں اور 15 تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو بھول جاؤ، دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میرے ساتھ تمہارے دونوں آدمی زخمی ہیں، ان کے پیروں میں گولیاں لگی ہیں، وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے ساتھ 3 آدمی ہیں، اس طرح کل ملا کر 11 ہوئے۔ پھر تمہارے آدمی مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اس صورت میں ہم مل کر باہر سے آنے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اپنے آدمیوں سے بات کرتا ہوں، وہ گھائل ہونے کے باوجود تم سے مل کر آنے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ باقی بھی تمہارے ساتھ مل کر اس جگہ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس بار بڑے کنور نے خود پیشکش کی، لیکن میں بڑے کنور کے آدمیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، ان سے کہو وہ جہاں ہیں وہیں اپنا کام کریں، اس جگہ کی ذمہ داری ہماری ہے، وہ میرے کام میں مداخلت نہ کریں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، کیمرے ناکارہ ہونے کا عمل جاری ہے اور اس وقت آدھے کیمرے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ منشی کا کام ہے، وہی گھر کا بھیدی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کال بند کر دی۔ مجھے اوپر آنے والوں کی فکر تھی۔ بیتو ان کی نگرانی کرا تھا، اس نے مجھے اطلاع دی، وہ کمرے میں آ گیا ہے۔ میں اوپر آیا اور بیتو سے آلہ لیا جس کی اسکرین پر 3 سرخ دھبے حرکت کر رہے تھے۔ میں نے بیتو کو نیچے بھیجا۔ تینوں افراد کمرے میں حرکت کر رہے تھے جیسے کمرے کی تلاشی لے رہے ہوں۔ کوئی آواز نہیں تھی کیونکہ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے گرینیڈ نکال لیا تھا۔ یہ میرا آخری گرینیڈ تھا، لیکن سنگین سے حاصل کیے ہوئے 4 گرینیڈز، 4 اسموک بم اور 1 وائس بم باقی تھا۔ وائس بم کی جگہ نہیں تھی، اس لیے اسے جیکٹ کی کلائی میں موجود پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ جیکٹ پھولی ہوئی سی تھی، اس لیے کلائی پر غور کیے بغیر اس کی موجودگی کا پتہ چلانا ممکن نہیں تھا۔ تینوں میں سے ایک واش روم کے پاس تھا۔ اچانک اس نے دروازہ کھول کر کوئی چیز اندر پھینکی اور میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا۔ میں نے بے ساختہ سیڑھیوں سے نیچے چھلانگ لگائی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ خوفناک دھماکہ ہوا۔ خفیہ دروازے سے آگ کا ایک طوفان برآمد ہوا جس نے چھوٹے ہال تک میرا پیچھا کیا۔ اگر میں لڑک کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو یہ مجھ تک آ جاتا۔ نیچے گرتے ہی میں اٹھا اور چلا کر بیتو کو آواز دی، ہم ادھر ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ فتح خان کے دونوں آدمی دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے دھاڑ کر کہا، تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ واپس جاؤ۔ وہ واپس بھاگے۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آلہ کہیں گر گیا تھا اور اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملبے میں اسے تلاش کرنا مشکل تھا اور اس کے لیے وقت چاہیے تھا۔ اوپر والے کسی لمحے نیچے آ سکتے تھے اور اگر وہ ایسا ایک اور بم یہاں پھینک دیتے تو ہمارے بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے دھواں کم ہوا اور واش روم میں لگی آگ کی روشنی دکھائی دینے لگی، میں نے گرینیڈ اندر پھینک دیا۔
इस दौरान मुझे वॉकी टॉकी मुसलसल बीप दे रहा था, लेकिन मैंने तवज्जो ना दी। धमाके से पहले मैं आड़ में हो गया और मुझे खुशी हुई जब धमाके के साथ चीखें भी सुनाई दी। वो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे और ग्रेनेड का निशाना बन गए थे। इस बार ज्यादा तबाही फैली थी और वॉशरूम का खासा बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया था। मेरी कोशिश थी कि यह रास्ता बंद हो जाए। ऊपर वालों की तरफ से जरा इत्मीनान हुआ तो मैं मलबे में आले को तलाश करने लगा। वो मुश्किल से 4 बाई 6 इंच का था और उसका एक तरफ वाला हिस्सा मुकम्मल स्क्रीन था। देखने में मजबूत लगता था, लेकिन क्या कहा जा सकता था कि उसकी क्या हालत हुई। मेरी कोशिश नाकाम रही। बीतू मेरे साथ था और वो ऊपर की निगरानी कर रहा था। शोभी, इधर तो रास्ता बंद हो गया है। नहीं, अभी खुला है, इसे बंद करना होगा। मुझे यकीन है इन तीनों के पीछे और भी लोग आए होंगे। पर बंद कैसे करोगे? मुझे ऊपर जाना होगा। अगर कमरे में आग लग जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां फर्नीचर और कारपेट के साथ पर्दे भी हैं। इसके बाद वहां से अंदर आना मुमकिन नहीं होगा। आग कैसे लगाएगा? ये तो ऊपर जाकर देखना होगा। मैंने वॉशरूम से आते शोलों का इनकास देखकर कहा। ग्रेनेड के इस्तेमाल से आग लग सकती है, लेकिन बास औकात लगी आग भी बुझ जाती है। मैंने राइफल बीतू को थमा दी। पिस्तौल निकालकर मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। अब सीढ़ियों पर इतना मलबा आ गया था कि उसके कदमचे ही खत्म हो गए थे और मुझे बहुत एहतियात से ऊपर जाना पड़ रहा था, वरना पांव स्लिप हो जाता तो मैं नीचे गिर जाता। धमाकों ने दरवाजे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, मगर अंदर एक बड़ा मलबे का ढेर रुकावट बनकर मौजूद था। मैंने पहले अंदर झांका और इसके लिए नाइट विजन बंद किया। वहां रोशनी थी। वॉशरूम में जा बजा आग लगी थी और गोश्त जलने की बू आ रही थी। मैंने खुद को बमुश्किल कै करने से रोका। सांस रोककर मैं अंदर दाखिल हुआ और खासी मुश्किल से अंदर आया। मुझे गिरा मलबा हटाना पड़ा था। सीढ़ियों का इब्तिदाई हिस्सा भी तबाह हो गया था। एक और बम उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता था। अंदर 2 लाशें थी और दोनों की हालत बुरी थी। एक टब में पड़ा था और दूसरा कमोड पर गिरा था। वॉशरूम का दरवाजा भी तबाह हो गया था। तीसरे आदमी को ना पाकर मैं मोहतात हो गया, लेकिन उसकी लाश कमरे में वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी थी। उसने गालिबन अंदर झांका था कि ग्रेनेड का निशाना बन गया। उसका तकरीबन आधा चेहरा उड़ गया था। उससे नजर बचाते हुए मैं अंदर आया और बेडशीट खींचकर उसे वॉशरूम में लाया और आग दिखाकर दोबारा बेडरूम में आ गया। मैंने पहले पर्दों को आग दिखाई और फिर जलती चादर को बेड पर फेंक दिया। लकड़ी की एक तपाई आग में रखी तो उसने कुछ देर में आग पकड़ ली। उसे ड्रेसिंग टेबल के साथ रखा। अलमारी के पट खोले। अंदर सूट लटक रहे थे। मैंने एक सूट निकालकर उसे आग दिखाई और अलमारी में फेंक दिया। इतनी देर में अंदर अच्छा खासा धुआं भर गया था और अगर मेरे मुंह पर गैस मास्क ना होता तो सांस लेना भी मुहाल हो जाता। ऊपर से गर्मी भी हो गई थी। मैं बेड के दूसरी तरफ था कि अचानक ही दरवाजा खुला और मैं वहीं नीचे गिर गया। किसी ने अंदर झांका और फिल्मी अंदाज में बोला, अंदर तो नर्क बन रहा है। बाबू और उसके आदमी कहाँ है? नर्क में, मैंने दिल में कहा और बेड की आड़ से सरकते हुए उसे पिस्तौल से निशाना बनाया, क्योंकि उसने नर्क में कदम रख दिया था और फौरन ही वो नर्क में दाखिल हो गया। गोली उसके माथे पर लगी। वो पलट कर गिरा तो किसी ने बाहर से ब्रस्ट मारा। मेरे पास सिर्फ पिस्तौल था, इसलिए मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और एक ग्रेनेड बाहर फेंक दिया। बम गिरते कोई चिल्लाया और अफरा तफरी मच गई। वो भाग गए थे। धमाका होते ही मैं उठकर भागा, क्योंकि मेरे पास बस यही चंद लम्हे थे। कमरा पूरी तरह आग की लपेट में आ गया था। वॉशरूम में दाखिल होकर मैं रास्ते तक आया और उससे बाहर निकलकर ग्रेनेड से पिन निकालकर ऐन दरवाजे के मलबे के ऊपर रख दिया और फिर खुद तकरीबन फिसलता हुआ नीचे पहुंचा कि ऊपर धमाका हुआ। मलबे की बारिश में भीगता हुआ मैं दीवार की आड़ में हो गया। सर पर कुछ लगा था। दुखन के साथ नमी का एहसास भी हुआ। मैंने छू कर देखा। जख्म से खून निकल रहा था, मगर बहुत ज्यादा नहीं। गर्द और धुआं छोटे हॉल तक आ रहा था। दोनों जख्मी गार्ड्स खांस रहे थे और बीतू वहां नहीं था। मैंने उसे रेडियो पर आवाज दी, कहाँ हो तुम? मगर उसकी तरफ से जवाब ना आया। मैं मुस्तरब हो गया। मैंने फतेह खान के आदमी से पूछा, तुम दोनों कहाँ हो? इस बार भी कोई जवाब ना आया। मैंने जैकेट से रेडियो निकाला और गहरी सांस लेकर रह गया। गिरने पड़ने के दौरान उसे चोट लगी थी और वो ऑफ हो गया था। मैंने उसे ऑन किया, मगर उसकी रोशनी नहीं जली। उसे थपका, जोर से हाथ मारा, मगर वो टस से मस न हुआ। उसने बहुत गलत मौके पर जवाब दिया था। बीतू को मैंने यहाँ रहने को कहा था। वो बिना किसी वजह के यहाँ से नहीं जा सकता था। मैंने होश वाले गार्ड से पूछा, मेरा साथी कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम। वो अचानक सुरंग की तरफ चला गया। यकीनन बीतू को फतेह खान के साथियों की तरफ से कोई पैगाम मिला होगा। मैं क्योंकि ऊपर मसरूफ था, इसलिए बीतू या तो मुझसे राब्ता नहीं कर सका या उसी वक्त रेडियो खराब हुआ और वो मुझे बता ना सका। धमाके ने सीढ़ी के ऊपरी हिस्से को गिराकर रास्ता बंद कर दिया था। अब कोई बेखबरी में नहीं आ सकता था जब तक वो रास्ता साफ नहीं करता। उस तरफ से इत्मीनान के बाद मैं सुरंग की तरफ बढ़ा। फतेह खान के आदमी मुश्किल से 20 गज दूर तैनात थे, मगर अब मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बीतू समेत दोनों गायब थे। मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक छोटी सी स्याह शय नीचे गिरी दिखाई दी। मैंने उसे उठाकर देखा तो मुझे लगा जैसे ये रेडियो का कोई हिस्सा हो। मैंने अपना नाकारा रेडियो निकालकर उससे मवाजना किया तो सचमुच रेडियो का एक टुकड़ा साबित हुआ। मैं परेशान हो गया। उस टुकड़े का पाया जाना किसी गड़बड़ की निशानदेही करा था। यहाँ कुछ हुआ था जिसके नतीजे में टूटा था। उसके बाकी पीस समेट ले गए थे, लेकिन ये रह गया था। मेरे पास सिर्फ पिस्तौल था और दोनों राइफलें में बीतू को देकर गया था।
اور اب وہ اسلحے سمیت غائب تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس وقت سب میری توقع کے خلاف جا رہا تھا۔ پہلے میں پکڑا گیا، پھر حملہ ناکام رہا اور کرنل اپنے آدمیوں سمیت مارا گیا، پھر فتح خان آتے غائب ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بڑے کنور نے بہت چالاکی سے مجھے اس چھوٹے ہال سے ہٹایا اور سعدیہ سمیت سیف ہاؤس میں چلا گیا۔ اب بیتو غائب تھا۔ میں نے پستول سامنے رکھا اور دبے قدموں چل رہا تھا۔ اچانک مجھے واکی ٹاکی کا خیال آیا۔ میں نے اسے نکال کر اس کا معائنہ کیا۔ اس پر 1 سے لے کر 0 تک نمبر موجود تھے۔ میں نے 1 نمبر دبایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیپ جاری تھی۔ پھر بڑے کنور نے کال ریسیو کی۔ اس نے مرتعش لہجے میں کہا، شہباز تم کہاں تھے؟ میں اوپر سے آنے والا راستہ بند کر رہا تھا۔ دشمن نے وہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ میں نے سیڑھیاں تباہ کر دی ہیں۔ وہ سرنگ میں گھس آئے ہیں۔ تمہارا ساتھی ٹریپ ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں کال کر کے خبردار کرنا چاہا لیکن تم کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ کہاں لے گئے وہ اسے؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ اب سرنگ میں لگے کیمرے بھی ناکارہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑے کنور نے مضطرب لہجے میں کہا، صرف چند سرنگوں کے کیمرے کام کر رہے ہیں۔ میں جس جگہ ہوں کیا یہاں کا کیمرہ کام کر رہا ہے؟ نہیں۔ تم ہو کہاں؟ میں نے اسے اپنی لوکیشن بتائی۔ یہاں روشنی بند ہے، شاید اس لیے کیمرہ کام نہیں کرا۔ یہ کیمرہ اندھیرے میں بھی کام کرتے ہیں۔ نائٹ ویژن گرد کی وجہ سے دھندلا گئی تھی۔ میں نے اسے اتار کر پھونک مار کر صاف کیا اور دوبارہ لگا لیا۔ جہاں کیمرے کام کر رہے ہیں وہاں کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے خطرہ سر پر آ چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے، تم سعدیہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ممکن ہے کچھ دیر بعد وقت تمہارے ہاتھ میں نہ رہے۔ ہم دونوں یہاں محفوظ ہیں۔ اس نے پہلے والا جواب دیا اور پھر کسی قدر توقف کے بعد بولا، شہباز میری آفر ہے، تم اندر آ جاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے پاس موجود تمام ہتھیار پھینک دو پہلے۔ سوری، مجھے تمہاری پیشکش منظور نہیں، مجھے اپنے ساتھی کی فکر ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اب بچا ہوگا۔ اس پر بیک وقت 3 آدمی ٹوٹے تھے اور وہ بہت مشکل سے ان کے قابو میں آیا تھا۔ یہاں 2 آدمی اور تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ اس سے پہلے یہاں سے جا چکے تھے اور پھر کسی کیمرے میں نظر نہیں آئے۔ تمہارے ساتھی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے ریڈیو پر پیغام ملا ہے۔ صورتحال سامنے آ رہی تھی اور اسی لحاظ سے میری تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بیتو کو ریڈیو سے بلا کر ٹریپ کیا گیا تھا اور یہ صرف کوئی ایسا فرد کر سکتا تھا جس کے پاس یہ ریڈیو ہوتا، یعنی ہمارے کوئی ساتھی۔ اب وہ کون تھا؟ کیا فتح خان کا کوئی ساتھی بھی بک گیا تھا؟ اور ایسا ہونا ناممکن نہیں تھا۔ فتح خان کے تمام ساتھی جرائم پیشہ تھے اور وہ پیسے کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے۔ اگر انہیں منشی کی طرف سے منہ مانگی قیمت دی گئی ہو تو ان کے نہ بکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر یہ بات درست تھی تو میں خود اپنی آستین میں سانپ لے کر آیا تھا۔ دونوں رائفلیں میں نے بیتو کے حوالے کر دی تھی اور اب میرے پاس صرف 2 پستول اور ان کے میگزین تھے۔ 2 گرینیڈ اور 4 عدد اسموک گرینیڈ تھے۔ میں نے پستول نکالی اور آگے بڑھا۔ واکی ٹاکی پر بڑے کنور سے میں رابطے میں تھا۔ میں نے پوچھا، جس وقت میرے ساتھی کو بلایا گیا یہاں کے کیمرے کام کر رہے تھے؟ ہاں۔ اس کے فوراً بعد یہ کیمرے ناکارہ ہوئے اور میں بس اتنا دیکھ سکا کہ 3 افراد اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ بڑے کنور کے ان الفاظ سے مجھے امید ہوئی کہ بیتو خیریت سے ہوگا۔ اگر اسے مارنا ہوتا تو وہیں مار دیتے، ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اگلا سوال کیا، اسے لے جانے والوں کی شناخت نظر آ رہی تھی؟ بڑا کنور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بظاہر وہ پیلس کے آدمی لگ رہے تھے لیکن وہ میرے آدمی نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے 4 میرے رابطے میں نہیں ہیں۔ جن 3 سے رابطہ ہے وہ جمنیزیم والی عمارت کے پاس ہے۔ جمنیزیم والی عمارت مرکزی پیلس کے پیچھے تھی۔ بظاہر وہ ایک کونے میں تھی اور وہاں سے حملہ کرنا بیکار بھی ہو سکتا تھا۔ اصل اہمیت پیلس کے سامنے والی عمارتوں، خاص طور سے گیسٹ ہاؤس اور تقریبات کے لیے مخصوص عمارت کی تھی۔ مجھے یاد ہے رامن اسی عمارت میں تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا کہ اس کی سرنگ کون سی والی تھی۔ مرکزی سرنگ کے چاروں طرف کوئی درجن بھر سرنگیں نکل رہی تھیں۔ آتے وقت وہ سرنگ دائیں طرف تھی اور اب اسے بائیں طرف ہونا چاہیے تھا۔ میں اندازے سے اس سرنگ میں داخل ہوا۔ یہاں بلب روشن تھے۔ میں راستے میں آنے والے سارے بلب توڑتا آیا تھا۔ یہاں کے دونوں بلب بھی توڑ دیے۔ اب سرنگ میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے نائٹ ویژن آن کی اور سیڑھیوں کا معائنہ کیا۔ یہاں بٹن سیڑھیوں پر نہیں تھا بلکہ اوپر سے چوتھی سیڑھی کے ساتھ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ تھا اور نائٹ ویژن کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے 3 بار دبایا اور فوراً ہی ہلکی سی سنسناہٹ کے ساتھ دروازہ کھلنے لگا۔ میں نے پستول سامنے کر لیا۔